क्या मरने के बाद भी इंसान की रूह उसके अंदर ज़िंदा रहती है, उससे बातचीत हो सकती है? इस बात पर रिसर्च करने वाले का ये वाक़या एक ऐसा वाक़या है जिसे सुनकर मेरी भी रात की नींद उड़ गई थी। ये एक बहुत बड़े डॉक्टर और रिसर्चर का वाक़या है जिसे बारीकी से समझने और सुनने के लिए उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक का बटन हमारे लिए काफ़ी हौसला मंद होगा। उस रात बारिश बहुत हो रही थी, सड़कें खाली थी, कहीं कहीं तेज़ रफ्तार बर्फ़बारी तो कहीं ठंडी हवाओं के झोंके जो जिस्म में सनसनी तारी कर देते थे। इस वक्त शाम का वक्त था जब एक कोने से एक आदमी निकला और एक जानिब चलने लगा। उसके बाएं हाथ में एक ब्रीफकेस था और उसने लंबा कोट पहना हुआ था। उसके कदमों की आवाज़ दूर दूर तक साफ सुनाई दे रही थी। ये डॉक्टर पोलारस था, जो कि एक मशहूर रिसर्चर था जो मुर्दा लोगों के दिमागों पर काम किया करता था। वो काफ़ी वक्त से एक अहम तहकीक करने में मसरूफ़ था। उसका मानना था कि मरने के बाद भी रूहें मरने वालों के दिमाग के साथ जुड़ी रहती हैं और उनसे बातचीत भी की जा सकती है। वो सोचों में गुम था और सोच रहा था कि उसे अपने इस काम के लिए एक मुर्दा जिस्म की ज़रूरत है। उसका दिमाग मुसलसल सोच रहा था कि कहाँ से ऐसी लाश हासिल की जाए। इस वक्त रात का स्याह अंधेरा हर चीज़ पर छा चुका था। ठीक उसी वक्त वो अपने क्लिनिक में पहुंच गया और अपनी कुर्सी पर बैठकर सामने रखी फाइल्स उठाकर देखने लगा। ये ऐसे मरीज़ की फाइल थी जो कुछ दिन कबल फौत हो चुके थे। उसी वक्त उसकी नज़र एक नाम पर ठहर गई, बेला, जो एक दिन कबल ही फौत हुई थी। ना ही उसका कोई रिश्तेदार और ना ही उसकी मलकियत का दावा अब तक किसी ने किया था, जिसकी वजह से वो मुकम्मल कामिल लाश बनती है और शायद इसी की डॉक्टर पोलारस को तलाश थी। वो बेइख्तियारी में उठा और क्लिनिक को ताला लगाकर भागता हुआ अपनी कार की जानिब बढ़ा और उसे स्टार्ट करके मशरक़ी कब्रिस्तान की जानिब रवाना हो गया, जहां बेला को गुज़श्ता रात दफन किया गया था। 15 मिनट के बाद उसकी कार कब्रिस्तान के गेट पर पहुंच चुकी थी। इस वक्त सुबह के 4 बजने वाले थे। इस वक्त भी तेज़ बारिश जारी थी, हर सू अंधेरा था। डॉक्टर ने अपनी कार एक साइड पर रोकी और कार की डिग्गी में से बेलचा निकालकर दूसरे हाथ में कोट उतार कर टॉर्च पकड़कर बेला की कब्र की जानिब बढ़ने लगा, जो जनूबी मशरकी बेरी के दरख्त के नीचे मौजूद थी। डॉक्टर बेला की कब्र के पास रुका और उसे एक लम्हा देखने लगा, फिर बेलचा निकालकर उसकी कब्र खोदने लगा। कुछ ही देर में उसे बेला का ताबूत दिखाई दिया। उसने ताबूत कब्र से निकाला, कब्र की मिट्टी बराबर की, फिर उसे अपनी कार की डिग्गी में रखने के बाद कुछ देर में अपने क्लिनिक पहुंच चुका था। डॉक्टर पोलारस उसका मायना करने में मसरूफ़ था। सबसे पहले उसने टॉर्च की रोशनी बेला की आंखों पर डाली, जिसका रेटिना सिकुड़ चुका था। ये तो नामुमकिन है, वो बड़बड़ाया। शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई। फिर उसने इसे नज़रअंदाज करते हुए अपना मुआयना जारी रखा। सबसे पहले उसने बेला के सीने से सुर्ख कफन हटाया, फिर पूरे जिस्म पर से कफन हटाने की कोशिश की। बेला एकदम स्ट्रेचर पर उठ बैठी और डॉक्टर पोलारस की आंखों में देखने लगी।
ڈاکٹر پولارس سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ واقعی زندہ ہے یا بھوت ہے یا پھر کوئی سپنا دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک دم جیسے بیلا کی آنکھوں میں لال رنگ نظر آیا، اس کے چہرے پر غصہ اور مردہ آنکھوں میں جنونیت دکھائی دینے لگی۔ وہ تیزی سے اسٹریچر سے اٹھی اور تیزی سے ڈاکٹر کی جانب بڑھی اور اس نے ڈاکٹر پولارس پر حملہ کر دیا۔ رینڈی جب ڈاکٹر پولارس کے کلینک پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کلینک کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ ڈاکٹر پولارس کا سیکرٹری تھا۔ شاید ڈاکٹر پولارس آج جلدی آ گیا ہے، اس نے سوچا اور اندر بڑھنے لگا۔ تھوڑا آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک دم رک گیا کیونکہ ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کی لیب تباہ ہو چکی تھی، سامان ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک کونے میں ڈاکٹر پولارس کا کوٹ اور ٹوپی فرش پر پڑی تھی۔ وہ تیزی سے فون کی جانب لپکا اور پولیس کو اس سارے واقعے کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر پولارس کی گمشدگی کو 2 ہفتے ہو چکے تھے مگر ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پولیس اب تک کوئی سراغ حاصل نہ کر سکی تھی کہ ڈاکٹر کہاں چلا گیا، جبکہ اس کی کار کلینک کے باہر موجود تھی۔ 1 ہفتہ بعد رینڈی ایک دم نیند سے اٹھا۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس وقت بھی رات ہی تھی۔ کیسا عجیب خواب تھا، اس نے ایک کونے میں رکھے جگ سے پانی پیتے ہوئے کہا، پھر خواب کے بارے میں سوچنے لگا جس میں ایک عورت ڈاکٹر پولارس کو گھسیٹ کر قبر میں لے جا رہی ہے۔ میں اب کیا کروں؟ پھر وہ ایک دم بیڈ سے اٹھ بیٹھا کیونکہ ایک دم اسے اس عورت کا چہرہ یاد آ گیا جو خواب میں ڈاکٹر پولارس کو گھسیٹ رہی تھی۔ وہ بیلا تھی، وہی بیلا جو کچھ عرصہ قبل فوت ہو چکی تھی۔ اس کا ہاتھ تیزی سے فون کی جانب بڑھا اور وہ مقامی پولیس کا نمبر ملانے لگا۔ اگلی صبح قبرستان میں اس وقت پولیس گورکن، رینڈی اور ڈاکٹر پولارس کی فیملی موجود تھی۔ گورکن اس وقت بیلا کی قبر کھودنے میں مصروف تھے۔ کچھ ہی دیر میں گورکن بیلا کی قبر کھود کر اس کے تابوت تک پہنچ چکے تھے۔ ایک گورکن نے مقامی پولیس چیف کی جانب دیکھا اور اس کے سر ہلانے پر تابوت کا ڈھکنا ہٹانے لگا، مگر جیسے ہی اس نے تابوت کھولا وہ ایک دم چیخ اٹھا کیونکہ تابوت میں بیلا کی لاش کے بجائے ڈاکٹر پولارس کی لاش موجود تھی اور اس نے وہی سرخ کفن اوڑھا ہوا تھا جس میں لپیٹ کر بیلا کو دفن کیا گیا تھا۔